नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं अक्षता बोडके तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हणलां की तांचें सरकार शेतकारांच्या जिणेंत म्हत्वपूर्ण बदल घडोवन हाडपाक वचनबद्ध आसा. मंत्रिमंडळ बसके उपरांत काल नवी दिल्लींत प्रसार माध्यमांक म्हायती दितना प्रसार आनी म्हायती मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी सांगलें की शुभांशु शुक्लाच्या अंतरिक्ष मिशनान भारताक स्वताचें अंतरिक्ष केंद्र जावपाक प्रेरणा दिल्या. केंद्रीय सामाजीक न्याय आनी सक्षमीकरण राज्यमंत्री रामदास आठवले हांणी म्हणलां की एनडीए सरकार देशांतल्या प्रत्येक व्यक्तीक एकता आनी समानतेन न्याय दिवपाचे प्रयत्न करता. जलशक्ती मंत्री CR पाटील हांणी नवी दिल्लींत आंध्र प्रदेशाचे मुखेलमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू आनी तेलंगणाचे मुखेलमंत्री ए रेवंत रेड्डी हांची भेट घेवन ह्या दोनूय राज्यां मदीं चालू आशिल्ल्या उदका संबंदीत समस्यांचेर चर्चा केली. आतां पुराय खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हणलें की तांचें सरकार शेतकारांच्या जिणेंत म्हत्वपूर्ण बदल घडोवन हाडपाक वचनबद्ध आसा. सोशल मिडिया पोस्टांत प्रधानमंत्र्यांनी मंत्रिमंडळान मंजूर केल्लें प्रधानमंत्री धनधान्य कृषी येवजण ह्या दिशेन एक पावल आसा, जाका लागून कृषी क्षेत्रांत फाटीं पडिल्ल्या जिल्ल्यांत फक्त पीक उत्पादनच वाडचें ना तर शेतकारांचें उत्पादनय वाडटलें. शेतकारांच्या जिवितांत म्हत्वाचो बदल घडोवन हाडपाक सरकार कटिबद्ध आसा आनी प्रधानमंत्री धनधान्य कृषी येवजण हे त्या ध्येया कडेन आनीक एक म्हत्वाचें पावल आसा. एक्स सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्माचेर केल्ल्या पोस्टांत प्रधानमंत्री मोदी हांणी सांगलें की हाका लागून शेतकी मळार फाटीं उरिल्ल्या जिल्ल्यांनी पिकाचें उत्पादन वाडटलेंच, पूण आमच्या अन्न पुरवणदारांचें उत्पादनय वाडटलें. केंद्रीय मंत्रिमंडळान 2025-26 मेरेन 100 जिल्ल्यांक आस्पाव करपा खातीर 6 वर्सां खातीर प्रधानमंत्री धनधान्य कृषी येवजणेक मान्यताय दिल्या. ही येवजण निती आयोगाच्या आकांक्षी जिल्लो कार्यावळींतल्यान प्रेरणा घेता, जी फकत शेतकी आनी संबंदीत क्षेत्राचेर लक्ष केंद्रीत करपी पयली येवजण आसा. शेतकी उत्पादकता वाडोवप, पिकांत विविधताय वाडोवप आनी शाश्वत शेतकी पद्दत आपणावप, पंचायत पातळीचेर कापणी उपरांत सांठो वाडोवप, शिंपणावळ सुविधा सुदारप आनी दीर्घकाळ आनी अल्पकाळ पतपुरवठ्याची उपलब्धताय सुविधा करप हो हे येवजणेचो हेत आसा, अशें अधिकृत निवेदनांत म्हणलां. केंद्रीय घर आनी सहकार मंत्री अमित शाह आयज जयपुराक भेट दितले आनी जयपूर लागसारच्या दादिया गांवांत आयोजीत केल्ल्या सहकारी आनी रोजगार महोत्सवांत वांटो घेतले. ह्या वेळार सरकारी नोकरी मेळिल्ल्या नव्यान वेंचिल्ल्या 8,000 उमेदवारांकूय नेमणूक पत्रां भेटयतले. मंत्रिमंडळ बसके उपरांत काल नवी दिल्लींत प्रसार माध्यमांक म्हायती दितना म्हायती आनी प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी सांगलें की शुभांशु शुक्लांच्या अंतरिक्ष मिशनान भारताक स्वताचें अंतरिक्ष केंद्र जावपाक प्रेरणा दिल्या. ह्या अभ्यासा वरवीं मनशाच्या अंतरिक्ष उड्डाण आनी विज्ञानाची समजूत खोलायेन जातली आनी भारताच्या फुडल्या मिशना खातीर आदार मेळटलो, अशें तांणी मुखार सांगलें. यूनियन कैबिनेट ने स्पेस के बहुत बड़े अचीवमेंट पर एक प्रस्ताव पारित किया है. आईएसएस से ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला की वापसी पर मंत्रिमंडल ने एक बड़ा संकल्प पारित किया है. आज मंत्रिमंडल कई महत्वपूर्ण विषयों के साथ देश की एक महान उपलब्धि से जुड़ी देश की भावना को अभिव्यक्त कर रही है. 15 जुलाई को भारत की अनंत आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करते हुए ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष यात्रा से सकुशल धरती पर लौटे हैं. ये समूचे देश के लिए गर्व, गौरव और उल्लास का अवसर है. आज मंत्रिमंडल देश के साथ मिलकर ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला के सफलतापूर्वक पृथ्वी पर लौटने का अभिनंदन करता है. जलशक्ती मंत्री CR पाटील हांणी नवी दिल्लींत आंध्र प्रदेशाचे मुखेलमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू आनी तेलंगणाचे मुखेलमंत्री ए रेवंत रेड्डी हांची भेट घेवन दोनूय राज्यां मदीं चालू आशिल्ल्या उदका संबंदीत समस्यांचेर चर्चा केली. बसकेंत उदक वेवस्थापना कडेन संबंदीत प्रमुख मुद्द्यांचेर चर्चा जाली. कृष्णा खोऱ्यांतले उदकाच्या प्रवाहाचें रियल टायम मॉनिटरींग करपाक टेलिमेट्री उपकरणां बसोवपाचेर दोनूय राज्यांनी मान्यताय दिली. श्रीशैलम धरणाच्या संरक्षणा खातीर तांणी समस्या सोडोवपाक बेगोबेग उपाययोजना करप हाचेरय सहमती दर्शायली. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं आयकतात. तुमच्या भोवतणच्या आणि संवसारातल्या ताज्या घडणुकांच्या माहिती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. ऐकात सकाळी 7:25 आणि सांजवेळा 7:20 कोंकणी प्रादेशीक बुलेटिन. तशेंच सकाळी 8:40 आणि सांजवेळा 6:30 कोंकणी राष्ट्रीय बुलेटिन. एक्सचेर आमकां फॉलो करात. आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर.
कॉमन सर्व्हिस सेंटर्स कामगारांच्या प्रयत्नाचेर आनी कामगिरीचेर उजवाड घालतना केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी म्हणलें की देशभरांतल्या ग्रामीण उद्देजकांनी डिजिटल इंडियाचे फायदे प्रत्येक नागरिका मेरेन पावोवन एक उल्लेखनीय उदाहरण दवरलां. तांणी सांगलें की CSE देशांत 90% गांवां मेरेन पावला. तांणी अधोरेखीत केलें की UPI पेमेंट्सान व्हिसा वेव्हारांक फाटीं घालां. मंत्री वैष्णव हांणी सगळ्या नागरिकांक IRCTC सेवा दिवपाक सुरवात करपाचें आवाहन केलें. इलेक्ट्रॉनिक्स आनी माहिती तंत्रगिन्यान मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी घोशणा केली की देशांतल्या 10 लाख नागरिकांक कृत्रीम बुद्धिमत्तेचें प्रशिक्षण मोफत दितले आनी ग्रामीण पातळीवेल्या उद्देजकांक प्राधान्य दितले. डिजिटल इंडियाच्या 10 वर्सांच्या निमतान नवी दिल्लीत यशोभूमी कन्व्हेन्शन सेंटरान आयोजीत CSE दीस ह्या कार्यक्रमात मंत्री वैष्णव हांणी ही घोशणा केली. देशभरांत परिवर्तनकारी डिजिटल सक्षमीकरणाच्या दशकाचें हें वर्स आसा. संरक्षण दलाचे प्रमुख जनरल अनिल चौहान हांणी सांगलां की भारतीय सशस्त्र दलांनी हालींच्या ऑपरेशन सिंदुरा वेळार पाकिस्तानान वापरिल्ले ड्रोन आनी लिपिल्ले झुजा खातीर यशस्वीरित्या निश्क्रीय केल्या. जनरल चौहान हांणी म्हणलें की पाकिस्तानाच्या ड्रोनान भारतीय लश्करी वा नागरी मुळाव्या सुविधांक कसलेंच नुकसान करूं ना. जनरल चौहान हांणी नवी दिल्लीत हवाई वाहन आनी कावंटर US स्वदेशीकरण ह्या विशयावेल्या कार्यशाळेक मार्गदर्शन केलें. तांणी संरक्षण प्रणाली विकसीत करपाक भारतान स्वावलंबी जावपाचें आवाहन केलें. Operation Sindoor has showed us as to why indigenously developed counter-UAS systems built for our terrain and our needs are crucial. We cannot rely on imported niche technology that are crucial for our offensive and defensive missions. We must invent and build safeguard ourselves. Dependence on foreign technologies weakens our preparedness, limits our ability to scale up production, results in shortfall of critical spares for sustenance and round-the-clock availability. राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षणाच्या 75व्या वर्साच्या निमतान भारत सरकाराच्या सांख्यिकी आनी कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाच्या अंतर्गत राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय अन्वेषा 2.0 ह्या नांवान एक प्रश्नमंजुषा सर्त आयोजीत केल्या. ही कार्यावळ 18 जुलय गोंयांतल्या महाविद्यालयान आनी विद्यापीठी विद्यार्थ्यां खातीर आयोजीत केल्या. केंद्रीय सामाजीक न्याय आनी सक्षमीकरण राज्यमंत्री रामदास आठवले हांणी म्हणलां की NDA सरकार देशांतल्या प्रत्येक व्यक्तीक एकता आनी समानतेन न्याय दिवपाचो यत्न करता. आठवले हांणी जयपुरांत पत्रकार परिशदेंत केंद्र सरकाराच्या कामगिरीची याद करून दिली. तांणी म्हणलें की सरकार वंचीत आनी दुर्बल घटकांच्या भुरग्यांच्या शिक्षणा कडेन लक्ष केंद्रीत करता. केंद्रीय मंत्र्यांनी मुंबयत भाशेच्या नांवाखाला जावपी गैरवेव्हाराक विरोध केलो. हाचेर कसलेंच राजकारण जावचें न्हय हें तांणी मुखार सांगलें. आठवले हांणी म्हणलें की संविधान ही लोकशायेची सगळ्यांत व्हड ताकद आसा. कोल्हापुरांतल्या धर्मीक ट्रस्टान 3 दशकां वयर अदीक काळ ताब्यांत घेतिल्ल्या महादेवी उर्फ माधुरी नांवाच्या मादी हत्तीची गुजरातांतल्या जामनगरांतल्या खाशेल्या हत्ती पुनर्वसन केंद्रान हस्तांतरीत करपाचो निर्देश मुंबय उच्च न्यायालयान दिला. हत्तीक दर्जेदार जिणेचो हक्क मनशाच्या धर्मीक विधी खातीर वापरपाच्या हक्का परस चड आसा अशें न्यायालयान नमूद केलें. धर्मीक परंपरेच्या नांवान हत्तीचो वेवसायीक शोशण करता असो आरोप पेटा ह्या NGOन केला. भारतीय विशिश्ट ओळख प्राधिकरणान मरण आयिल्ल्या व्यक्तींचे आधार क्रमांक निश्क्रीय करून आधार डेटाबेसाची अचूकता आनी अखंडता राखपाक सक्रीय उपाययोजना केल्यात. ह्या उपाययोजना अंतर्गत UIDAन भारताच्या रजिस्ट्रार जनरला कडेन सहकार्य करून आधार निश्क्रीय करपाक 1.55 कोटी मृत्यू नोंदणी मेळयल्यात. भारतीय हवामान खात्यान फुडल्या 2 दिसांत केरळ, माहे आनी दक्षिण कर्नाटकान उटंगराचो पावस पडपाचो अदमास उक्तायला. उत्तर प्रदेश आनी उत्तराखंडातूय आयज व्हड प्रमाणांत पावस पडपाची शक्यताय आसा. बायलां क्रिकेटांत साउथ हॅम्प्टनांत जाल्ल्या 3 सामना मालिकेंतल्या पयल्या एक दिसाच्या खेळांत इंग्लंडान भारता मुखार 259 धांवड्यांचो लक्ष्य दवरला. परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हणलां की तांचें सरकार शेतकारांच्या जिणेंत म्हत्वपूर्ण बदल घडोवन हाडपाक वचनबद्ध आसा. मंत्रिमंडळ बसके उपरांत काल नवी दिल्लीत प्रसार माध्यमांक म्हायती दितना म्हायती आनी प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी सांगलां की शुभांशु शुक्लाच्या अंतरिक्ष मिशनान भारताक स्वताचें अंतरिक्ष केंद्र जावपाक प्रेरणा दिल्या. केंद्रीय सामाजीक न्याय आनी सक्षमीकरण राज्यमंत्री रामदास आठवले हांणी म्हणलां की NDA सरकार देशांतल्या प्रत्येक व्यक्तीक एकता आनी समानतेन न्याय दिवपाचे प्रयत्न करता.
जलशक्ती मंत्री CR पाटील हांणी नवी दिल्लीत आंध्र प्रदेशाचे मुखेलमंत्री N चंद्रबाबू नायडू आनी तेलंगणाचे मुखेलमंत्री A रेवंत रेड्डी हांची भेट घेवन दोन्ही राज्यां चालू आशिल्ल्या उदका संबंधीत समस्याचेर चर्चा केली. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. मुखावेलें राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयज सांजे 6:30 आयकूंक मेळटलें. नमस्कार.